dan itu biasanya banyak custom, banyak tradisi, dan banyak kebiasaan-kebiasaan ya. Nah, yang tadi so far ngerti ya, yang di depan ya. Nah, biasanya di sini untuk pesta yang celebration perayaan yang paling besar di budaya Chinese ya. Jadi itu untuk Chinese New Year yang paling penting ya menurut tradisi ya. Oke, next. Based upon the moon's cycles. Full of customs and traditions, the origins of Chinese New Year contain a number of legends and folktales. Jadi banyak ada cerita dan kebudayaan dari lunar calendar ya, yang dari perhitungan bulan. Nah, kenapa Chinese New Year beda sama yang biasa, tahun baru biasa? Karena memang itu ada tanggalannya khusus ya, dari tanggalan bulan lunar. Okay. One such legend circles around a terrifying creature called Nian. This is where our story begins. Jadi ceritanya dimulai pada saat ada cerita tentang Nian. Udah pernah tahu ya Nian ya? Yang pernah baca berarti tahu ya. A long time ago, there existed a quiet village. The villagers lived simple, peaceful lives and were generally quite happy. Things would change, however, on the eve of the Lunar New Year, as the villagers began their preparations to hide from what was soon to come. Jadi mereka di satu desa itu sangat tenang dan sangat happy semuanya. Tapi karena ada satu monster ini namanya Nian, jadi setiap malam tahun baru itu mereka ada persiapan supaya bisa mengusir monster ini, ya. High in the mountains lived a horrible demon creature called Nian. This monster resembled a lion with sharp horns and menacing teeth. Throughout the year, jadi dia ini seperti menyerupai seekor singa ya. Jadi ada gigi yang tajam dan tampangnya menyeramkan. Dia itu selama setahun itu tidur ya tanpa suara. he would sleep soundly until the Lunar New Year arrived, when he would descend upon the village. Nian would devour crops, gobble up livestock, and any child it found would disappear. In fear, jadi selama kalau udah tertidur selama setahun itu dia akan bangun di malam tahun baru, ganggu itu penduduk desa semua. Jadi yang di petani lahan semua diambil ya hasil panennya. Nah kalau anak-anak ada yang kelihatan juga ditangkap, terus menghilang. Anak-anak itu nggak tahu ya gimana nasibnya. Jadi mereka tuh semua kunci ya rumah mereka rapet-rapet kalau udah malam tahun baru. the villagers would lock up their homes and hide until Nian had passed. One year, as the fateful day approached, an old beggar entered the village. Seeing everyone locking up their homes, he asked if anyone was willing to offer him a place to stay. The villagers, however, were too concerned with protecting themselves that they paid no attention to the old man. Nah, jadi ini old man itu suatu hari masuk ke desa ini. Jadi meminta bantuan untuk penduduk-penduduk di desa terima dia untuk bisa boleh bermalam ya di tempat mereka. Tapi semuanya ketakutan. Mereka tuh nggak mau kasih si old man ini masuk ke rumah mereka ya. Semuanya menjaga diri sendiri ya. An old woman from the east side of the village saw the poor man. She brought him some food and explained why everyone was in such a panic. She pleaded with the beggar to leave as soon as possible, or else he may suffer a terrible fate. He requested that if she offered him a place. Nah, jadi si old lady ini, old woman ini berbaik hati ya. Dia ketika si old man-nya ketok, dikasih makan, terus dikasih tahu, ya ini old man maaf, bukannya nggak mau terima, tapi kita semua ketakutan nih karena apa ya, diceritain nih. Nah, terus udah gitu dia bilang, mendingan old man jangan kesini deh, bahaya, katanya gitu kan. Nah, kemudian si old man bilang, kalau kamu menerima saya untuk tinggal satu malam, To stay for the night, he would reward her by banishing the evil creature. Not convinced, she continued to plead with the man, but in the end, since she feared being left out when Nian arrived, she had no choice but to agree to his proposal. nah jadi Once midnight arrived, ketika si old man-nya ini sudah tahu ya kenapa mereka ketakutan, si old man bilang,
kata old woman, jangan takut kalau kamu kasih saya tinggal, nanti saya akan pikirin cara akan usir ini Nian dari desa ini. Nah, kemudian old woman-nya karena ketakutan, ya sudah dia terima kasih masuk si old man-nya. Nah, kemudian di malam itulah Nian-nya datang ya. So did Nian. Normally, the village remained completely silent and dark. However, this year there was something different. At one end of the village, Nian could see lights in the distance. Approaching cautiously, Nian drew closer to the home. Once Nian arrived, it found the home of the old woman had been covered with red papers, and bright light was coming from inside. It began to tremble and growl in fear. Enraged by such unusual and irritating things, Nah, jadi ketika Niannya datang, dia melihat ada ratu rumah yang terang dan warna merahnya tuh menyala. Jadi si Niannya jadi agak risih gitu loh. Kok lihat merah-merah gitu kan? Tidak biasa. Jadi kemudian dia mengaum ya. Nian charged the front door, but was met by a barrage of loud, intimidating cracks and flashes, stopping Nian in his tracks. Through the smoke, the old man emerged in a bright red gown. He was loudly beating a drum and roaring with laughter at how scared Nian appeared. Overcome with fear, Nian fled away through the dark. Nah, jadi dengan cara itulah old man membuka pintu, kemudian dia ada firecrackers itu ya, kayak petasan. Nah, bunyinya nah dia ketakutan. Terus udah gitu muncul asap, terus muncullah orang tua itu main drum kenceng lagi. Jadi dia ketakutan dan akhirnya pergi ya. Nah, kemudian Night. The next day, the villagers emerged from their locked homes and were surprised to discover the village remained untouched. At this moment, the old woman remembered the message from the beggar. She beckoned to the other villagers to examine her home to see what the old man had done to save their village. They were interested to see all of the red papers, lanterns, and burnt bamboo, the cause of the cracking sound and inspiration for modern-day firecrackers. They were quickly enlightened by the fact that these seemingly simple objects had been the same that had scared away Nian and kept their village safe. To celebrate their triumph over the beast, the villagers donned similar bright red outfits and visited neighbors to share the joy. The news quickly spread, and soon after, Nian was no longer a threat to anyone. ya, jadi sejak itulah dengan ornamen merah-merah dan juga ada petasan, terus ada bambu, ya kan? Nah, dengan itulah mereka si old woman cerita, oh, si old man begini loh, di rumah dikasih dekornya begini. Terus ada petasan, ada lampion, ada merah-merah. Terus si Niannya pergi takut. Nah, jadi sejak itulah karena dikasih kayak saran atau dikasih ada siasat lah ya, gimana supaya Niannya nggak berani lagi datang, semuanya tempel. Nah, itulah asal mula tradisi. Kenapa sih Chinese New Year identik dengan merah? Ya, itu juga memberikan kebahagiaan joy. Jadi karena mereka sudah tidak diganggu oleh Nian, jadi mereka itu pakainya merah, kayak melambangkan dia kamu takut nih, maksudnya Niannya pergi nih, kita juga happy kan. Jadi karena melambangkan itu, mereka semua pakai merah. Ya, seperti Miss ini. Oke, next. As the years passed, these traditions were formed, and the fear that the new year had once caused was replaced with excitement and celebration. And everyone would stay up late to welcome the new year. Nah, We ini wish everyone a very happy Chinese New Year, and we hope that it will be full of prosperity and happiness for all. Nah, oke, jadi ceritanya mereka ada malam tahun barunya di malam Xinjia ini 30 ya, ada makan-makan besar. Nah, seperti ini. Jadi untuk celebrate kemenangan dan untuk pergantian tahun ya. Semoga tahun baru makin sukses dan semua lancar ya, bebas dari COVID. Oke, ya. Nah, sekarang nanti bakal sifat saya belum ya. Angpaunya nanti minta mama papa aja. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kemarin karena kita apa
masih ada sedikit latihan present tense. Jadi Miss akan ke present tense lagi ya, karena juga kemarin kan ada yang masih. We wish everyone a very happy Chinese New Year, and we hope that it will be full of prosperity and happiness for all. Ceritanya ya. Jadi nanti kalau perlu linknya nanti Miss kirim ya. Oke, sekarang kita akan ke materi. Ya, now let's start. Who wants Kemos ya? Kemos will start for number 1, please. Nah, sekarang ini gampang ya, masih ingat kan? Untuk yang IUWD kita tidak pakai S atau IS ya. Untuk he, she, it positifnya dipakai. We have 5 numbers. Satu orang 5 deh. Yuk, Kemos please. You start ya, mulai ya. Ya. Oke. Number 1 until Number 1 until number 5. Okay. And then apa? I listen to music every day. PS gak? Pakai. No, nggak boleh pakai karena I, you, we, they banyak. Udah plural pronoun tidak perlu ya, Kemos ya. Untuk he, she, it yang pakai ya. Oke, terus number 2 Simon. Simon collect stamp. Pakai S. Enggak. Nah, justru ini harus pakai Kemos karena Simon ini he. Jadi harus pakai ya. Ya. Oke, number 3. We wash the dishes 1 a day. Ya, wash ya. No ES. Oke, terus? My mother always make breakfast. Make atau mix? Make atau mix? Hah? Make atau mix? Yang mana yang benar? Pakai S atau enggak? Pakai S. Iya, good. Pakai S ya. Makes breakfast. Breakfast harus ya. Number 5, Sarah. Sarah usually meet Maria at the tennis club. Ya, meet. Pakai S ya. Pakai. Yeah, okay, very good. Now let's continue with your other friend, please. Okay. The next one is Janet, please. Hello, Janet. Hello, Miss. Yeah. Mr. William often teach the dogs Teach new tricks. teachers. Teach. Nah, Mr. William, kamu lihat, jangan kamu lihat Mr. Williams sudah ada S, artinya banyak, tidak ya. Mr. Williams itu artinya Pak William, namanya kebetulan belakangnya ada S, jadi bukan berarti Pak Williamnya banyak. Jadi hanya satu, only one. Kalau only one dipakai S atau IS gak ya? Enggak. Pakai ya. Jadi Mr. Williams often teaches the dogs new tricks. Oke? Yeah. Next, number 2. They always throw the litter in the bin. Ya, no S ya. Next. The river usually stop the game after 90 minutes. Stop atau stops? Stop. Pakai S? Ya. Ya. Karena referee itu hanya satu, juri ya. Next, number 5. The kids
To hurry. Nggak usah to-nya nggak usah ya. Hurry atau hurries. Pakai S apa enggak? Enggak. Enggak ya. Hurry. To So, open the kids present. hurry. To open their presents. Yeah, next number 5. This car can do. Car-nya cuma kalau car-nya cuma satu gimana? Does. Can does. Bacanya 250 kilometers per hour. Yeah. Oke. Thank you, Janet. Oke, terus next yang sekarang ini rewrite the sentence. Kamu tulis ulang ya, Miss yang tulis. Untuk yang kalau belum disingkat short form ya. Tapi kalau yang belum, yang sudah panjang disingkat ya. She has got a nice mobile. Nah ini Miss kasih contoh ya, karena kemarin itu kan kita versi lengkap dan tidak disingkat. Jadi kalau has, kamu pakai apostrophe S yang ada di atas, apostrophe S. She has got a nice mobile. Seperti ini ya. Nah, kalau have gimana? Kalau misalnya they. Kalau they have, kamu kasih apostrophe juga, tapi di VE. Ya, dipakainya VE. Kalau has cuman S aja, only S. She has got, seperti ini, like this ya. A nice mobile. Okay? Who wants to try number 2? Ayo, boleh? Siapa mau coba? Kenzo, please. Ya, Janet ya, siapa? Kenzo. Ya, Kenzo. Yes, Halo. Miss. Ya, Kenzo, you make the long form. What, Miss? Disebutin bentuk long formnya bagaimana? Bentuk panjangnya. Kalau we don't use a computer, bentuk panjangnya? Bentuk panjangnya We do not ya. use a computer. Ya, lanjut. Satu lagi deh. Johnny does swim in the lake. Bentuk panjangnya? Johnny does apa? not. Doesn't, kalau bentuk pendek. Yeah, doesn't swim in the lake. Oke, good. Thank you, Kenzo. Kenzo mau lagi apa udah? Udah. Miss, can I choose? Maybe. Your friends? Ya, boleh. I choose Hermione. Ya. Yeah. Ya, thank you, Kenzo. Hermione, please. They are from Budapest, Hungary. Yes, Miss. Ya, coba disingkat tuh. They are-nya become They are not. ini bukan dipakai not, tapi dikasih apa? Long form atau short form, bentuk panjang atau bentuk pendek ya. Kalau they are, singkatnya bagaimana? Disingkat coba. They are from the Budapest. Kalau are-nya gimana? Hermione. Kalau are-nya kamu harus pakai koma sama CRE. They are from, itu namanya apostrophe ya. Oke, Miss. Hungary. Salah. Oke. Nah, terus yang number 5 gimana? This is not my cup of tea. Iya. Good. Negative sentence. Oh, sorry. Ya, negative sentence. Ya, oke. Thank you, Harmony.
Nah, sekarang the next one. Let's see. Who's next? Nah, sekarang bikin negatif sentence-nya ya. Yang positif jadi negatif. Halo, Temos. Yes. The next one is Next one is JFT. who? Miss. JFT. GST. Wah, kayak boy band itu. Siapa tuh? GFT ya? Oke deh. Yuk, they go to the supermarket. Negatif formnya? They goes to the supermarket. Kenapa goes? GFT itu kepanjangannya apa sih? Coba. Nama panjang Miss, tapi disingkat sama aku, Miss. Apa itu J-nya? Jessie Florencia Tanoto. Oh, Jessie. Oh, Oke, Jessie. Kamu lihat nih, kalau they go positif. Kalau negatifnya gimana? Kita harus pakai apa, Jess? Yang kemarin we have studied before. Untuk negatif kita pakai apa? Artinya they go to the supermarket ya, Miss. Iya, itu kan bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya, kalau tidak gimana? Mereka pergi ke supermarket. Kalau tidak, mereka tidak pergi ke supermarket. Kalau mereka tidak perginya bagaimana ya? Ayo teman-teman, gimana? Masih ingat negatifnya? They doesn't. Not, doesn't. Ayuwide, masa pakai doesn't? Pakai apa? They Don't. not atau don't. They do not to Go dulu dong. Go to the. they do not go to supermarket. Iya, gitu ya, Jas ya. Oke, terus coba satu lagi ya. Ben does his homework in the kitchen. Kalau tidak, Ben ya, does sama apa? does not Does not. his homework in the kitchen. Ada yang kurang. Does not-nya itu kan untuk tidak. Nah, tidak apa? Tidak mengerjakan. Jadi kamu harus pakai do. Does not do. Di sini yang Ben does itu artinya Ben mengerjakan. Does-nya di situ sebagai kata kerja. Jadi does not-nya itu sebagai kata bantu, tidak. Jadi Ben does not do-nya tetap dipakai. Balik ke verb pertama. Ben does not do his homework in the kitchen, ya. Ngerti nggak, Jessie? Enggak terlalu, Miss. Yang mana yang nggak terlalu? Kenapa harus pakai do, Miss? Kalau tidak, kamu kalimatnya nggak ada kata kerja di sini. Jadi cuma Ben tidak PR-nya di dapur. Tidak apa? Nah, di sini untuk kata kerja tidak mengerjakan. Do artinya mengerjakan. Kalau does not hanya kata bantu tidak. Seperti misalnya kita ganti ya. Contoh ini jangan do, tapi misalnya apa ya? Eat deh, makan. Tapi jangan homework, jangan PR-nya dimakan. Belakangnya kita ganti juga. Misalnya Ben eats pizza in the kitchen, ya. Jadi kalau tidak, berarti Ben does not tetap dipakai. Eat pizza in the kitchen. Jadi jelas nggak? Do di sini ini untuk kata kerja. Do-nya bisa diganti eat, bisa diganti jam, bisa diganti dance, sing, atau apa aja sebagai kata kerja. Dan ini do itu sebagai kata kerja. Yang does not itu untuk kata bantu present tense kalau tidak untuk singular. Ya, jelas? Jelas, Miss. Miss, I want choose my friend. What do you want to use? Oh, you want to use your pen? Yes, Miss.
Jadi gimana? Remote control to Jessie ya? Gitu. Oh, nah, coba aja tulis langsung, bisa kan annotate? Bisa, Miss. What do you want to write? Kamu mau tulis apa? Udah? Oke, kalau sudah, Miss ke nomor berikutnya ya. Oke, Jessie mau nulis apa? Kasih tahu dulu. Jadi kita bisa ini tahu Jessie mau nulis apa. Maksudnya satu lagi, Miss. Oh enggak, tadi you want to use your pen, tadi maksudnya apa? Saya Apa? buat teman saya nggak, Miss? Oh, kamu mau pilih temennya? Iya, Miss. Oh, your friend. Ini salah dengar, bukan pen ya. Oke, boleh, boleh. Please. Oke, Miss. Ya. I choose Ayo, jangan lama-lama kalau bisa. Soalnya masih ada latihannya ya. LKC, Miss. Ethan ya? Itu Miss, LKC itu, Miss. Multika C, itu Miss loh. Andre, Miss. Audrey. Ya udah, Audrey. Halo. Audrey, please. Are you ready, Audrey? Yuk. Miss Audrey siapa, Miss? Ada Oh. 2, Miss. Maunya Audrey yang mana? Audrey yang mana aja boleh lah ya. Audrey yang bersedia. Oke, yuk. Yang Raisen apa yang enggak? Yang Raisen aja lah. Already? Nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau yang lain aja. Oh, Audrey already. Yuk. Jenny text foto. Kalau tidak, bagaimana, Audrey? Jenny? He doesn't take photos. Ya, good. Does not atau doesn't ya. Terus, nomor 4. Take-nya pakai S nggak? Take-nya nggak pakai S ya. Pakai nggak? Enggak. Enggak ya. Good. Does not take photos. Next. Number 4. I learn French words. I do not learn French words. Ya. Hai. Kalau tidak, halo. I do not learn. Boleh, I not doang. Depannya harus ditambah apa? Do atau does. Kalau Ayuwide, do ya. Ayuwide do, jangan does. I do not learn French words. Oke, terus berikutnya satu lagi ya, sekalian tanggung. Number 5, he has 2 older sisters. So, dia tidak mempunyai 2 kakak perempuan. How to say? He doesn't. He does not. Has Apa? two older sisters. Does not have atau has? Has. Ya, have ya, bagus. Karena udah does not diganti balik ke verb 1. Jadi does not have 2 older sisters. Oke, good. Thank you, Audrey. Ya, next yang ini ya. Nah, sekarang ask for the bold part of the sentence. Kamu coba ya, yang di sini nih, Danny goes to school from Monday to Friday. Dari hari Senin sampai Jumat. Jadi untuk kalimat tanyanya bagaimana?
supaya bisa nanti jawabannya seperti itu. Ayo, who wants to try? Boleh? Frederick Pauline mau ya? Oke, Frederick Pauline lah. Frederick Pauline, please. Ini lagi. Ya, semangat terus ya, Frederick. Oke, ya. Ini gimana? Danny goes to school from Monday to Friday. Does Danny go to school from Monday to Friday? Nah, kalau jawaban itu, pertanyaan itu, jawabannya yes. Danny goes to school from Monday to Friday. Tapi tidak ada statement penjelasan kalau from Monday to Friday. Jadi kamu harus kasih tanda kalimat tanya. Kalimat tanya yang kemarin ada 5 kan, yang umum kan. Who, what, where, when, why. Nah, untuk waktu from Monday to Friday, kamu pakainya apa? Apakah who? Apakah where? Who siapa? Where di mana? When kapan? What apa? Why mengapa? When Danny goes to school, Nah, when-nya udah benar, Frederick. Tapi kamu jangan lupa pertanyaan harus ditambahin apa di belakangnya itu setelah when harus pakai do or does. Nah, untuk Danny itu do atau when does Danny go to school? go aja ya, tidak go ya, karena sudah ada does. Oke? Oke enggak? Oke, Miss. Oke, mau coba lagi? Ya. Oke, mau coba. Coba ayo number 2. My rabbit has a cage in the garden. Nah, a cage-nya itu sarang. Jadi yang ditanyakan itu sarang. Jadi pakai pertanyaannya gimana? Where does my rabbit has a check? No, a cage-nya tidak boleh disebutin lagi karena itu adalah jawabannya. Where does my rabbit? Where? Where does my rabbit? Kenapa where? Jangan karena a cage itu tempat atau menurut kamu dia kan mempunyai satu tempat. Jadi tidak berarti kamu bilang where, di mana. Kecuali in the garden-nya yang ditebelin. Kamu boleh pakai where. Tapi kalau a cage itu suatu benda, kepunyaan. Jadi kamu bisa pakai apa, Frederick? Apa yang rabbit saya punya? Apa itu apa? What does my rabbit have? What does my rabbit My rabbit have. have atau has? Have. Ya, betul ya, jangan has ya. In the Garden. Nah, very good. Oke, thank you, Frederick. The next one is Welcome, Miss. ya. Berikutnya. Ayo, 3 lagi. I choose ya. Atau kamu Nah, choose, kamu choose. I choose Caroline, please. Ya, ayo, Caroline. Nah, ya, the children like cats because they are nice. Di sini ada kalimat karena, because ya. Jadi untuk pertanyaannya kita ya, halo. Untuk pertanyaannya kita pakai apa? Who, what, where, when, why. Yang mana? Why one? Why ya. Why. Kemudian Do why do the children ya. like cats? Ya, bagus. Very good. Number 4. Langsung ya. Untuk yang ini bagian ini 3, 4, 5 Caroline. Yuk. Berikutnya. Jenny is never apa? Who Who
is Ya, who is? never late. Good. Berikutnya, yang ini ya. Andrew's new mountain bike costs 1,000 pounds. How many? How much? Kalau untuk cost How itu much? pakai how much ya, how many ya. How much Is ya boleh is. Karena di sini kan cost, ada harga, ya kan, seharga. Jadi kita pakainya do, does ya. How much does Andrew's new mountain bike cost? Pakai S lagi nggak? no. No. Oke, good ya. Nah, sekarang got the spelling right. Sepertinya udah benar spelling. The full stop question mark already. Oke, kalau udah kita cek ya. Ya, jawabannya kita salah satu. Salahnya karena, nah di sini. Nah, jadi kan discard, oh ya sorry ya, miss-nya juga kurang teliti. Di sini discard, can itu kan modal ya. Modal verb itu yang seperti yang kemarin dikasih tahu. Can, will, would, shall, should, sama must, may, might ya. Jadi miss-nya nggak perhatiin tadi, sorry ya. Harusnya discard, can do, tetap do. Tidak boleh does ya. Kemudian ini udah benar semua ya. Oke, nah kadang-kadang soal yang mix beginilah tricky ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang kita masih ada yang salah ya. Nah ini semuanya udah oke. Oke, that's why kita perlu latihan lagi. Nah sekarang yang ini ya. We sometimes books. Terus next. The next one is Frederick, please. Frederick bukannya udah. Yang lain aja, yang belum. Winnie. Yes. Vinny ya, Vinny Charles. Ya. Ini karena Vinny Charles ada 2 orang langsung ya, 1 to 5 ya. We sometimes read Books. Ya, good. Emily. Emily goes to the disco. Ya, goes. It often. It often rains on Sundays. Ya, pakai S. Okay. Oke ya, good. Next, number 4. Pete and his sister. And his sister was the family car. Ya, good. I always hurry to the bus stop. bus stop. Ya, hurry ya. Good. Nah, thank you, Vinny and us. Nah, Welcome, Miss. we'll continue. Yang I drank lemonade very much. Ayo, like atau like. Di sini masih yang gampang ya. Yuk, ini soal tesnya, English test. Yuk. Like. No S ya. Yes. I like lemonade very much. Very much. Terus number 2, always. The girls always listens to pop music. Yeah. Next, number 3. Janet never wears jeans. Nah, ini masih Charles ya. Ya udah, nggak apa-apa. Charles tadi sini. Next, Mr. Smith teaches Spanish and French. Which teachers, Mr. Smith? Teachers. Teaches. Teachers ya.
You, Okay. You do your homework after school. yeah. You do your homework after school. Okay, good. Thank you, Vini, Charles. Now let's see. Yang we, di sini ada have. Nah, kalau to be kamu ganti is, am, are ya. Nah, kalau have ada pilihan have atau has. Oke, bisa ya? Oke, we bang a nice garden. Who's next? Ayo, we. The next one is Yuana, please. Yuana. Halo, Yuana. Hello, Miss. Yuk, 5 number ya, oke ya. We, We have a nice garden. she, to be diganti She, am, are. she, She, apa? She is, she am, atau she are? she is. Ya, clear. She is 6 She years is old. 6 years old. Ya, good. Number 3. Simon, Mana? Have atau has? Atau have? has. Ini bauku, bungaku adalah Seperti ini ya, tidak ada have ya, no ya. Only have. One has 2 rabbits and 5 goldfish. Okay, number 4. I be from Vienna, Austria. Yeah, I am. 5 day. They. To be-nya pakai is, am, atau are? They. Pakainya I send this. parents. Ya, oke. Thank you ya, Yuana. Oke, let's see. The next one is negatif. Nah, ini yang dari positif ke negatif, gampang ya. Nah, ini nanti bikin pertanyaan. Oke, yuk. Who's next? Who wants to get the turn? Yang belum, boleh angkat tangan. I choose ya? Atau Kemos? Kemos mana Kemos? Iya. Ya, coba pilih teman-teman yang baru lihat lagi nih. Kemarin nggak kelihatan. Ya, let's see. Mungkin yang titik. Yang ada titik, ya titik nggak tahu namanya nih. Titik pink atau titik yang ada biru? Yang biru. Yang ada gambarnya. Yang berasa titik biru ada gambar. Coba bisa jawab, please. Make negative sentence. Kan ada yang warna oranye sama ada yang warna gambar biru kan. Yang gambar biru aja dulu. Dot. Panggilannya kalau titik dot loh. Ayo. Siapa nih? Mau jawab nggak? Nggak mau kayaknya. Nggak mau ya. Ya sudah. Kalau gitu yang titik pink temennya. Oke. Ya udah sebentar. Titik pink nggak mau juga. Ya sudah. Oke. Yang lain saja. Miss, coba cus Chloe ya. Chloe udah lama nih nggak lihat nih. Oke. Halo Chloe.
Chloe? Chloe ya. Ya, bisa di-unmute. Miss. Oh, nggak mau juga, nggak apa-apa lah yang lain ya. Coba. Terus next. Dave, coba. Siapa? Immanuel. Sudah di-unmute. Lagi coba nih. Ya, coba. Ya, kalau bisa Kemo sudah tahu nih. Nah, habis ini siapa. Jadi yang lain teman-teman udah siap-siap, tinggal jawab, ya. Yuk. Udah di unmute tapi dia nggak mau. Oke. So, siapa nih? Joshua Henry lah, coba. Yuk, Henry yang biasanya. Ini Joshua Henry sama nggak sama Henry? Sama, Miss. Sama. Ya sudah, coba. Kamu panggil Joshua atau Henry? Dua-duanya Henry aja, Miss. Ya udah, kadang hari ini Joshua, besok Henry gitu ya. Oke. Udah, continue 1 until 5. My father makes breakfast. Ayo. My father don't make breakfast. Kok aku jadi Joshua. My father, aduh, nggak fokus ya, Miss ya. My father, gimana? Do not atau Doesn't make breakfast. not, pakai S gak? Ya. Enggak ya? Does not make breakfast. Oke. Good. Next, number 2. The next one is Nah, ini masih Joshua Henry. Kan dia mewakilkan Joshua dan Henry. Jadi dua pertanyaan nggak apa-apa ya. oke. They are itu jawabannya, kalau tidak bagaimana? They are don't 11. They are not, tambahin not aja ya. Oke, good. Next. Ya, thank you Joshua Henry. Welcome, Miss. 3, 4, and 5. Who's next? 3, 4, 5. Aku aja, Miss, satu lagi. Kamu Yang boleh. nomor Ayo, kamu boleh. Yuk. He doesn't write a letter. Oke, very good. Bosen nggak Joshua? Present tense terus. Nggak juga ya. Oke, soalnya ini masih ada soal mix-nya dan ini udah bagian tesnya. Jadi ya teman-teman sabar ya. Kalau udah tes selesai, udah pada oke, ya sudah kita ke topik lain. Tapi kalau yang masih kurang ngerti, boleh klik linknya latihan lagi atau lihat lagi boleh ya. Oke, thank you Joshua Henry. Sekarang number 4 and 5. Yuk, who's next? the next one is can you go please? Who? Kenzo. Yes. Oh, Kenzo. Kenzo udah jawab belum tadi? Udah. Oh, udah. Mau jawab lagi? Ya. Sudah, oke. I speak Italian. So, kalau tidak? Oke. Kalau tidak apa? I don't speak Italian. Ya, I do not ya. Speak Italian. Yeah. So, what do you speak? I speak English. Bahasa ya. Danny phones his father on Sundays. Coba gimana? Danny Does not. Danny phone pakai S gak? no.
No ya. Oh, nah ini udah pada mulai hati-hati ya, udah pada ngerti ya. Udah ada das, sudah boleh pakai S lagi. On Sundays. Oke, good. Thank you, Kenzo. Sekarang kita lihat, wah masih ada 5 lagi nih. Yuk, siapa nih? Karena waktunya tinggal sedikit, yang satu ini nanti tolong jawab ya, 1 until 5 ya. Yuk, who's next? The next one is Ya. Siapa? Vini ya? Vini, Charles, dan Charlie ya? Ya. yes. Oh, jawab. One to five. Pertanyaan. Do you tunggu ini kayak dulu. Speak English. Speak Do English. you speak English? Okay, number 2, when? When he go home. Nggak boleh he langsung, pakai do atau does? When does he go home? Iya, good. Terus number 3, They clean. Tunggu. Do they clean the bedroom? ya ini dibisikin sama Koko. Gak tahu, Miss. Oke, ya ajarin dong Koko nanti ya. Ya. Do they clean the bathroom? Next, Aku. where? Where does she like? Where does she like her bike? Good. Next, number 5, Billy. Billy work. Hey, Bill. does. Does Billy work in the supermarket? Very good. Diingat lagi ya, kalau masih bingung-bingung. Ya, kayak gitu harus ada does. Do or does. That's Fanny. Kalau yang ada kata nggak ada kata kerja, pakainya is and. Nah, yang sekarang ini mau jawab siapa? Which is a signal word for simple present. Signal untuk keterangan waktu di present tense apakah now, last Monday, atau often? Siapa? Boleh ketik di chat ya. Ya. Nah, yang mana jawabannya? Teman-teman lain boleh ikut jawab yuk. Now, last Monday, atau often? Halo. Last Monday ini udah pasti bukan, karena ini past tense. Ya, udah lewat. Senin lalu. Yang mana? Now, last Monday, atau often? Now itu adalah sekarang. Kalau sekarang itu berarti pakainya present continuous yang nanti kita bahas ya. Harusnya often ya. Oke, sekarang yang number 2, which is a signal word for simple present. Yang mana nih pakai simple present? Sometimes, at the moment, atau yesterday. Yuk, yang mana? Yesterday bukan, Frederick ya. Ini udah pasti past tense lewat. Sometimes ya, Yuana. Very good. Thank you. At the moment juga yang pada saat sekarang itu pakainya present continuous. Which is a signal word for simple present. Last Friday, every Friday, or next Friday. Yang mana dipakai? This, or this. Last Friday lagi, past tense, udah lewat. Next juga bukan. Berikutnya itu pakai future. Jadi yang betul adalah every Friday. Karena setiap hari kebiasaan. Ya. Which is not a signal word for simple present. Yang mana yang bukan? Sekarang yang bukan ya. Yang bukan apakah never, already, atau usually? Never, tidak pernah. Already, betul ya. Karena ini sudah biasanya pakai present perfect. Ya.
Which is not a signal word for simple present, yang bukan lagi, yang mana? Apakah listen, first, then, atau seldom? Mana? Harusnya listen, dengarkan. Nah, misalnya she is singing, berarti itu sedang berlangsung, pakai present continuous ya. Kita cek. Oke, very good ya. Semuanya dapat 100. Hooray. Ya udah. So, I'll see you next week ya. For this Thursday, we will have holiday. Hibur dulu ya, kongsi-kongsi ya. Oke, 谢谢ya. Thank you and see you. Thank you, Miss. Kongsi pacai. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye, guys. Bye. Ya, bye. Bye. Kongsi pacai. Bye. Bye-bye. Bye. Kamis ada les gak, Miss? Wah, kami Miss. Tidak kuat kali tulisnya. ya. Imlek, Udah keluar. Miss, Kamis ada les gak? Missnya udah keluar. Libur, Oh. kami libur. Oke, thank you, Mas. Thank you, bye. 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 Bye.